پریز دی لارڈ۔ اس وقت ہم صلیبی کلمات سے 5واں کلمہ لیں گے اور اس میں سے سیکھیں گے کہ خدا ہمیں اس کلمے سے کیا سبق سکھاتا ہے اور ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ باب مقدس میں سے یوحنا رسول کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 28ویں آیت سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ آمین۔ میں دیکھتا ہوں کہ سمندروں کا مالک، دریاؤں کا مالک، چشموں کا مالک کہتا ہے میں پیاسا ہوں۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح پانیوں کو حکم دیتا ہے، لہروں کو حکم دیتا ہے کہ تھم جا، اور وہ تھم جاتی ہیں۔ اور اس وقت صلیب پر کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو پانیوں پر چلتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ دعائیں دیکھیں، کیا واقعہ ہی خداوند یسوع مسیح پیاسا تھا؟ دعائیں دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے اس جرنی کو، صلیبی جرنی کو دیکھتے ہیں، اس سفر کو دیکھتے ہیں جس کا آغاز گتسمنی باغ سے ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً رات کے 2 بجے یہودا اکثریتی اس کا شاگرد رشوت لے کر اسے گرفتار کروا دیتا ہے، اور پھر شریعت کی عدالت میں ساری رات اس کا ٹرائل چلتا ہے۔ اس کی انسلٹ بھی کی جاتی ہے، کھینچا بھی جاتا ہے، بے عزت بھی کیا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں صبح سویرے، ساری رات یہی سلسلہ چلتا ہے۔ صبح سویرے پلاطوس کی عدالت میں اسے 5:30 بجے تقریباً حاضر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہیرودیس کی عدالت میں بھی پلاطوس بھیج دیتا ہے، واپس پلاطوس کی عدالت میں اسے بھیجا جاتا ہے۔ یہ سارا ٹرائل اس کا چل رہا ہے، اور فائنلی یہودیوں کے پریشر کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کو موت کی سزا دے دی جاتی ہے۔ حالانکہ پلاطوس خود ہی کہتا ہے کہ یہ تو بے قصور ہے، میں اس میں کوئی قصور دیکھتا نہیں، لیکن پولیٹیکل لوگ اپنی کرسی کو بچانے کے لیے دوسروں کو موت کے حوالے بھی کر دیتے ہیں۔ بہت بڑی اگزامپل ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کو کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا جاتا ہے۔ بہت سا خون ہم دیکھتے ہیں پیشن آف کرائسٹ فلم میں بھی، بہت سا خون اس کا بہہ جاتا ہے۔ اور تقریباً 1 آور اس کا ڈسٹنس ہے گلگتہ کی جگہ، کھوپڑی کی جگہ کا، جہاں خداوند یسوع مسیح ایک بھاری صلیب لے کے جاتا ہے۔ یہ سارے ٹرائل میں، اور 9 بجے اسے صلیب چڑھا دیا جاتا ہے۔ میں ایک سارا آپ کو ٹرائل بتا رہا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح تقریباً 15 گھنٹے تک ٹرائل میں رہے، عدالتی کاروائی میں رہے، اسے کسی نے پانی نہیں دیا بھی راستے میں صلیب میں، تو یسوع نے پانی پیا نہیں۔ صلیب کے راستے میں کچھ عورتوں نے پانی دینے کی کوشش کی جو اسے محبت کرتی تھی، جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور یسوع نے وہاں بھی پانی نہیں پیا۔ لیکن صلیب پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع کو جڑ دیا جاتا ہے 9 بجے کے قریب، لکھا ہے کہ پت ملی میں اسے دی جاتی ہے، جو کہ یسوع نے پی نہیں تھی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ میں جو ہے نشہ آور میں تھی، تاکہ جو لوگ صلیبی سزا برداشت کر رہے ہیں، صلیب پر چڑھے ہوئے ہیں، انہیں اتنا درد محسوس نہ ہو۔ یعنی ایک بے ہوش کرنے والی
दवा कह सकते हैं आप। खुदावंद यीशु मसीह ने वो उसे नहीं पिया। और दूसरी दफा जब खुदावंद यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं, तो खुदावंद यीशु मसीह को सिरका दिया गया। उन्होंने पिलाया तो सही, लेकिन यीशु ने उसे पिया नहीं। तो ये सारा ट्रायल था जहां हम देखते हैं, इसलिए मैंने बताया है कि जिस्म का पानी भी निकल गया, जिस्म से खून भी निकल गया था। और हम कहते हैं, बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदावंद दोहरी शख्सियत रखता है, इंसान भी है और खुदा भी है। तो यहां हम खुदावंद की शख्सियत को सलीब पर इस वक्त एज ए इंसान देख रहे हैं। और इंसानी फितरत है कि अगर 15 घंटे तक इतनी सख्त कार्रवाई से गुजरा हो, अदालती कार्रवाई से, और फिर सलीबी सफर किया हो, और फिर जिस्म से इतना खून निकल गया हो, तो अगर मेडिकल हम देखें तो हर इंसान को प्यास लग जाती है, शदीद प्यास लग जाती है। और मैं ऐसे देखता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह को यकीनन शदीद प्यास लगी थी, उसके बदन से सारा खून निकल गया था, इसलिए वो कह रहा था कि मैं प्यासा। यहां आप खुदावंद यीशु मसीह के एज ए खुदा नहीं देखते, बल्कि एज ए इंसान देखते हैं, क्योंकि पर्पस ये था, बाप का पर्पस ये था कि बेटे की कुर्बानी देकर इंसान को गुनाहों की गुलामी से आजाद किया जा सके। और एक ही उसका बेटा था जो बेगुनाह था, इंसान बन के आया, और फिर इंसानी उसने कुर्बानी दी ताकि अदालती खुदा की अदालत का काम मुकम्मल हो सके। दिस वॉज द पर्पस, और यीशु मसीह ये पूरा कर रहे थे। और जब इंसानों 15 घंटे तक कोई इंसान ऐसी कार्रवाई से गुजरे, अदालती कार्रवाई से, और इतनी सख्त सजा से गुजरे, तो यकीनन उसे प्यास लगती है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आप के गुनाहों की खातिर, तमाम बनी नौ इंसानों के गुनाह की खातिर ये दुख सहा और ये प्यास बर्दाश्त की। इसीलिए सलीब पर वो कह रहा है कि मैं प्यासा हूं, मुझे पानी दिया जाए। लेकिन सिरका दिया गया, उसके मुंह पे लगाया गया, ऐसे लगता है उसने पिया, लेकिन यीशु मसीह ने वो सिरका नहीं पिया था। पेशन गोई भी यहां पूरी की, जैसे उसने कहा तमाम हुआ, तो उसने सारी पेशन गोइयां पूरी की थी। ज़बूर 69 यानी 69 उसकी 21 वर्ष में लिखा है, मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। ये पेशन गोई थी, और ये इस कलमे पर ये पेशन गोई पूरी हो जाती है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया से नहीं जाना चाहते, जो कि बाइबल में बातें लिखी हैं उनको पूरा ना करें। दिस वॉज द रियल थिंग कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए प्यासा हुआ, सलीबी मौत गवारा की। और हमें ये सोचना है कि हमारे लिए उसने ये प्यास बर्दाश्त की थी। मेरा यकीन है कि आप जितने भी यीशु से प्यार करते हैं, इस प्यास को महसूस करते हैं, इस दुख को महसूस करते हैं कि हमारी खातिर, हम गुनाहगारों की खातिर खुदा ने ऐसा किया। और एक ही मकसद था उसका कि हम खुदा की बादशाही में आ सके, हमारी रफाकत खुदा से हो सके। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं, उस प्यास को महसूस करते हैं रैली, तो उसका एक ही तरीका है, रद्दे अमल हमारा ये होना चाहिए कि जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं हमसे, हम वो कर दें। नहीं तो वैसे ही अगर हम नहीं करते, तो यानी उसका प्यासा रहना, उसका प्यासा होना सलीब पर हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। आज खुदावंद यीशु मसीह को रूहानी प्यास है, सलीब पर एक जिस्मानी प्यास थी, और आज उसकी रूहानी प्यास ये है कि हम उस मकसद को पूरा कर दें जिसके लिए उसने सलीबी मौत गवारा की और सलीब पर प्यासा हुआ। तो मेरे भाई और बहनों, मकसद खुदावंद यीशु मसीह का एक ही था कि हम उसे फॉलो करें, उस पर ईमान लेके आए, सच्चे दिल से ईमान लाएं, ताकि हमारे गुनाह मुआफ हो सके। मैं एक रेफरेंस देना चाहता हूं प्यास के वाला से,
यूहन्ना की जी उसका 17वां बाब 37-38 से, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आया कर पिए, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। हालेलुया। तो दैट्स द गॉड वांट्स फ्रॉम अस, जीसस क्राइस्ट वांट्स फ्रॉम अस। खुदावंद ये चाहता है कि हम उसके पास आए तो हमारे अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां, क्या है जिंदगी के पानी की नदियां, कि हम उस खुशखबरी का पैगाम तमाम दुनिया तक लेके जाए, ताकि वो जो जिंदगी का पानी है, जो खुशखबरी है, गॉस्पेल यानी इंजील की खुशखबरी, हम दूसरों का लेके जाएं, ताकि लोग यीशु को कबूल कर लें और उसका प्यासा होना, सलीब पर चढ़ जाना, उस मकसद को पूरा कर सके जिसके लिए यीशु ने किया। हालेलुया। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह की इस प्यास को महसूस करते हैं तो दो ही काम करने हैं जो उसने 2 हुक्म पूरी बाइबल का निचोड़ करके हमें दिए थे। अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से, अपनी सारी कुव्वत से खुदावंद को प्यार करना है और अपने पड़ोसी को अपनी मानत प्यार करना है, यानी एक दूसरे से हमें मोहब्बत रखनी, प्यार रखनी है, प्यार करना है। और जब हम सब ये ऐसा करेंगे, हमारी सारी कमजोरियां दूर हो जाएंगी। यीशु को वो सलीबी जो प्यास थी कभी महसूस ना होगी। अगर आपने ऐसा न किया तो यू फीडेड स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पे खुदावंद यीशु मसीह आपकी मोहब्बत का प्यासा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा के साथ। वो मेरे गुनाहों को गले से लगाए, कलवर को गया मेरे लिए सूली